Selamat lemai serta berita baik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan Komiti Maklum Bil bab Bulletin Nukasiban 23 November 2021. Batang berita, Sarawak jadi negeri keterubah bising agak multi-fuel refueling station ke ukai seminat nyual minyak ajak tang megak ngecas perangkap pengangkut elektrik ngau hidrogen. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah konsep 3 dalam satunya digagak hari kerjasama UPIS Pemangsang Ekonomi Sarawak SEDC dengan SEDC Energy Sendirian Berhad. Koia stesen minyaknya ditumbuh berpelasar ke penggeransian ngemansang ke dagang minyak ngau gas dengan Petros. As you know, the last 3 years when I took over from Adnan, I pursue this to the extent of bringing Petronas to the court. We fought in the court and we won in that particular case. The winning is not for me but for Sarawakian. And we have done that. And we form our own Petros, our own oil company. And Petros will be able to be a partner in the exploitation of oil and gas with other investors. And lately, we have signed our commercial agreement with Petronas, where we have a say in the exploitation of onshore as well as offshore. Ia berjakut munyinya maya penggerami menjadikan multi-fuel refueling station DMJC Batu Kawah Sarito tadi. Kepala Menteri Megak madah Sarawak dia tu bisi kuasa nyual gas nengah Petros. We also have the authority to regulate oil distribution, gas distribution. Gas distribution is now in the hands of Sarawak. Makna dia, kalau kita nak distribute gas, it is in the hands of Sarawak government. And we know very well that 60% of gas reserve in Malaysia is in our waters. And that is why we must have that particular authority. And over a period of 5 years, the local company, Petros, will be a major player in this industry. Meaning, kalau kita major player, termasuk kita ekspor, kita impose 5% sales tax. That is another authority that we have. Bau media nangkan kenya ia megak madah pengawak ngagak stesen minyaknya ngelai Sarawak dia tu bak kuih antik seririh ngau penguliah ngemansang kekuasa hidrogen lalunya di negeri kaya ngau pengeraja asal. Why we do this? Because now we feel that we got the strength to do it. Dari sudut undang-undang dan juga dari sudut regulatory daripada gas dan juga hasil minyak kita, selain daripada tenaga yang ada pada kita. Yang sekali lagi, satu lagi perkara saya nak kongsi dengan kita, dalam kita pun tenaga yang kita keluar, kalau satu tasik dam kita keluar hidroelektrik nombor 1 through turbine. Nombor 2, kita boleh mengeluarkan tenaga melalui floating solar. Di solar yang terapung yang mengeluarkan energi. Nombor 3, hidrogen. 3 dari satu tempat. Jadi we are going to be energy rich state. Bab program bukai Kepala Menteri madah ke Perintah Sarawak udang agak rumah uliah di Empu ungkup raban B40 ngau M40. Ko ia ke pemadu baru Perintah Negeri bisi nyediakan 484 itik rumah bertingkat ke digagak Leon Development. Ia berjakut munyinya maya pengerami nasihat tanah projek rumah uliah di Empu Seri Pertiwi projek Eden Parade di Jalai Batu Kawah, Kuching Sarito tadi. Kepala Menteri megak madah projeknya nyengkaum 312 unit rumah 3 ringkat barengat keterubah di pelabak ketembur ujung tahun 2023. Bab programnya yang ngamata ke pengawak nyuak ke pemberi ari Chairman Leon Development Datuk Tan Guek Ki ngagai Sarawak Heart Foundation ngau penyampau RM100,000 ke RM50,000 lagi ngagai Sarawak Children's Cancer Society.
Berita diteruskan ngau pengawas Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati udah nyuak kecek belak RM5,000 ngagai 4 gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balus Sarawak Periatim di Kuching Saritu tadi. Pemberinya disuak ke Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang ngagai Periatim Sitak Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Kelimpah harinya pemberi kebukai dikenal nyeliah pengelekai COVID-19 belak besi disuak ke mayanya. Tukar Wang Periatim Kuching Kipli Rosli maya dirandau media nganatai kejakut terima kasih ngagai Sabati kau dah beri sidak pemberinya. Dengan kesempatan itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sri Dato' Amar Jumani atas sumbangan yang baru diterima tadi. Jadi mudah-mudahan sumbangan itu akan digunakan dengan sepenuhnya dan untuk kebajikan anak-anak yatim lah. Berita nangkan ketuk, perintah dengan upis pemangsa ngau nyaga tanah LCDA dekat numbuh kemetading service center tinyediakan macam bengkas servis ngau perengka guna ngagai Menzia Mayu lebih lagi dipilih muka ngau balingian. Sampai Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan Madah sukung ngagai perintah berguna benar dikenal nentukan nama kedai Perambuk mujur digagak. Kita akan membangunkan kawasan di Matahari. Kawasan di Matahari ini yang dulunya hutan rimba dan kita berhasrat untuk membangunkannya sebagai service center untuk kawasan. Ia berjaku munyinya maya pengerami nyuak ke Surah Palatana Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri ngau Surah Pemendar Lot Rumah Skim Nangkir Genturun Pendiau SPK ungkup Sita Kunsi Negeri Dun Telian batabak projek Metading Service Center di Muka kemari. Projeknya ialah dekat digagak ke Medan Selera, Tamu, Kedai Dua Ringkat, Premis Industri Cottage, SPK ngau Tadika. Bab pengawalnya Datuk Amar Awan Tengah nyuak ke Surah Pemendar Endur Diau SPK ngagai 124 penerima. Agi nampung batang berita, Felkra Berhad merambut dekat ngagak kilang sum sawit di Sarawak dikenak ngurang ke rega sum tiba lipat rega bak negeri tu. Sapi Menteri Pemansa Menua Pesisir Dato' Hasbi Habibullah Madah, perambutnya agi benua dirandau ngau sidak ke bekaul ari negeri tumpu. Ko ia nanti udah bisik kilang sum sawit, dia harga sawit megah dekat kurang lalu ngurang ke pukul nanam sawit. InsyaAllah kita melihat perkara ini tentang kemungkinan kita akan buka kilang di Sarawak. Memang saya pernah mengenai mungkin kita akan menggunakan ini untuk membantu menurunkan harga bajet. Harga bajet itu sendiri tak mahal tetapi disebabkan oleh cost of transportation. Dan di sini ini yang menyebabkan harga dia berlipat-lipat jadinya. Tapi insyaAllah ini akan dibuat. InsyaAllah akan dibuat. Mereka telah pun berbincang dengan beberapa pihak di negeri kita untuk melihat bagaimana nak membangun kilang. Mungkin joint venture dan sebagainya untuk memastikan harga bajet dapat diturunkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Ia berjaku munyinya bak awam media udah berjadi ke pengerami selamat penyerta Felkra Berhad Miri bak pasar berkenu empai lama tu tadi. Dulu harinya berjaku ia, Datuk Hasbi Madake Felkra Berhad udah nanam sawit bak 47,731 hektar pemesai tanah di kerja 20,307 ikut penyerta Ari Seranta Sarawak nyengkau penyerta ladang rakyat hingga ladang sejahtera. Tahun 2020, penyerta kebun sawitnya nerima 13 juta ringgit untung. Bab pengeraminya, pemberi perhatian keluarga Felkra disuak ngagai 100 ikut indai tunggal, orang tuai, pemberi rista perhatian pekebun kecil makmur ngagai 50 ikut menerima, engkau bantu kereban sekolah ngagai 100 ikut nembia ari berkenu. Berita di Oya, Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Orang Indo ngau pemansang nembiak mit, Datuk Seri Fatimah Abdullah udah datai nemuai ngagai pasar Oya empai lama tu tadi. Ia kemegak eks adundalat ngena awaknya bertemu serta berandau ngau Mensia Mayu ke bisi ngalu ke pasarnya. Nangkan kenya Datuk Seri Fatimah berjadi ke pengawal nyuak ke cek manah ke rumah Seranta Sarawak ngau projek mit benua pesisir PPRMS MRP Renggat 2 tahun 2021 bak kampung Bum Oya.
Ceknya disuak kengagai tuai Raban Bangsa ngagenturun pendiau ke nyau 42 buah rumah peranak menuanya dikurang penatai pemisi. Projeknya dipadah ke dekat digagak Komiti Pemangsa ngau pengelikun genturun pendiau JKKK. Bab program bukai di Palan Servis Dalat yang megah bisi nyuak ke bantuk pelajar N56 Dalat ngagai 14 nembiak kemujuran 60 pelajar SIDA. Bantuk ke diberi engau cara one off ngagai nembiak dun dalatnya dikena nyawab ngelempung ke belanja sekolah SIDA. Berita Parlimen, projek pembangunan lebangan sungai bersepadu PLSB Sungai Sarawak dekat diteruskan Balanggur Pemangsa Malaysia Lumpar ke-12 dikena mutar ke penusah Ampobah di Menggeri Kuching ngau Kota Semarahan. Menteri Rampak Menua ngau air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Madah, PLSB Sungai Sarawak sudah dikemendar ke RMK 11 lalu diungkapkan ngau belanja projek 150 juta ringgit. Ko ia RMK 12 projeknya nyengkaum 9 itik indur di Menggeri Kuching, engau Kota Semarahan. Ia berjaya komuninya mayan nimbal tanya kaban Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang Awam Dewan Rakyat kemari. Agi berita Parlimen, Upis Menteri Rampak Menua ngau air dekat ngadu ke projek nagang penusah tanah tusur bertebian tasik di Kampung Bungai Bekenu dengan Rolling Plan 3 RP3 RMK 12. Menteri Upis Menteri itu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Madah, projeknya dipelabak ke dekat berkena ke ungkus 12 juta ringgit. Projeknya mungkur 3 bengkah pengawak, ianya pengawak nyukat ngau mansiat tabak projek, langkar ngau matau projek, ngau ngagak sapat batu 1.5 km pemanjai. Ia berjakung menyinya mayan nimbal tanya kaban Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni Badewan Rakyat kemari. Dulu harinya Lukan Isman mantai ketanya berkawal ngau isu tanah tusur bertebian tasik Sarawak nyengkau Parlimen Sibuti. Datuk Tuan Ibrahim mayanya megak madah nitia karikot upis parit ngau entali air JPS penusah tanah tusur berkategori 1 ditemunya di Kampung Bungai. Nakat dulu beli tenu kasiban bergulai ngaku miti malum bil ngau bala kru bilitin berita kesili agi tau dipedak dengan semua laman media UKAS nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.